国会下议院昨天开会，于是我们又看到了这样。Saya minta semua bertenang. Kalau berani bangunlah. Arau, Bangun. Semua bertenang. 这样， Sekarang saya bangun. Orang sakit Sebab duduk. kita berani. Duduk. Sebab Perdana Menteri yang ada pada hari ini berani. Tak macam Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Tak berani. 还有这样的画面。 Tak buat cerita tak betul. Ulur langat, sit down. Ulur langat. 议会现场成了一些 YB 展示高分贝、斗大声的好声音 battle 现场。国会吵翻天，让首相安华今天都不得不语重心长提醒这些 YB 要照顾一下国会的形象，避免让人家以为是看马戏团。 Kita tahu sidang parlimen ini ditonton, kita boleh berbeza pendapat, boleh bertengkar, tetapi harus jaga kemuliaan Dewan ini dan tidak keterlaluan, kerana ini akan ditertawakan oleh rakyat dan melihat seluruh Dewan ini menjadi gelanggang sampai ke mana disebut dalam social media circus. 刚才给大家看到的一些吵架画面还只是冰山一角，但相信已经足以让你体会到首相的心情，也能够明白为什么安华会在今天提呈政府的迷你预算案之前特别讲出这番话。 Johari bin Abdul. 新上任的议长佐哈里开心不过几个小时，就直接面对这些 YB 血淋淋的考验，但在声量大比拼的过程当中，似乎还需要多加练习啊。而曾经也当过下议院副议长的阿莎丽娜，身经百战的她就相对能够 hold 住场面了。面对这些排山倒海的声浪攻势，她是直接在现场和前一党部长达基尤丁互呛。 You would say See, we're not you want to- democratic. you You want- are behaving in very undemocratic manner. Yeah. You ask me. You up ask to us you. to defend, we defend. Up to you. Up to Takkan you. we You cannot want to defend? reply or not? Just because you are opposition doesn't mean we as government cannot defend ourselves. You ask me whether I want you to reply or not. Yeah, I then said you up sit to down you. lah, let me Up to defend. you. You want If to you reply keep or standing, not? Up to you. how am I going to answer if you keep standing up? Ni Parlimen Amerika kan ni? Why you ask me? 没想到阿莎丽娜激动的时候，居然是狂飙英文跟人家吵架，两人就这样你一言我一语，用英文互怼。有人就说，就是这样的吵架才能够彰显议会民主的可贵。你也是这么认为的吗？喜欢这支影片的话，别忘了点赞和分享哦。还有记得要订阅热点，关心国内外的大小事。